तो आज आम एमती गोटे गाँव को आसीचु जो गाँव भाई मैंने आमको डकई गाँव में बहुत सारा भूति एक्टिविटी हुए गाँव के पे लगी माटी कादुओ अच्छी मुझे कादुओ रास्ते जावाई पड़ो ओम भाई को कंडीशन खराब है स्लीपर तो से जो हमरो जो आत्मा जे भी से कोने गछो सहित तार कोन संपर्क माने सेमति किछि कोजी मोड रहउची बहुत दिन हला रहिलानी तो गाइस एटा हला सेही भूतिया लेंबू गछो जोडी की से आत्मा कोहे कि एठी रुहे बोली और सेही जगह वर्तमान मुठी आइछि एबे हमें ठियाबा भितरे ए नदी रे गोटे कोन दुमकिना पड़ला तो भाई मन को कहबा कथा एई गछरे से आत्मा रहउजी बोली लागी की समस्त से भाई को देह लगी कही तो मुझे ट्राए कर गच पाख आसला कौन जलिए तो जोर जोर बुझुन तो जमी गच पाख आणुची मीटर रेड भी जलिला एबे देखो जलुची जोर बेल बेलर कथा को बेलर बाहर आम बेलार बाहर ना सेटा आम भल भाई पानी टिका पइला नाम आम कथा हेलो भाई नमस्ते आशा करूँ वीडियो को फास्ट लगे देखिए समस्ते तो आज आम एमती गोटे गाँव को आसीचु जो गाँव भाई मैंने आमको डकई गाँव में बहुत सारा भूति एक्टिविटी हुए गाँव के पे लगी से आमको डाकी आम आसु ये गाँव में आज राति भूतिया जगह को जीवु आठी पूरा नाइट स्पेंड करूँ देखू कौन ये फिल हो भूत अच्छे ना ना आठी कौन होता मुझे गाँव भाई मैंने मो पाखे अच्छा मुझे पचारूँ कौन होता से ये जगार स्टोरी विषय से कहे तो मो पाखे अच्छा जन भाई भाई अच्छा गाँव भाई भाई अपन नाटा गुड्डू आप कौन देखते कौन फिल आम तो श्रावण मास सरी लास्ट भोजी करूँ से गोटे भाईटा कहले मुझे खाईदेवी आगे सी नहीं पलैला तापर कौन है ना सी नहीं गला आम गोटे भाईटा भितर गला से किए बसला भाया लगे सी तो आमको आसिक कहला से कथा बोले मत किए बस डाकिला आम गलु आम जाइनु भी अरे रू मैंने आम चिल्ला चिल्ली गली गोटे आम गोटे सांगटा गोटे तंटी फंटी चिपी देला बोला आम विश्वास कलुनी बोला मो तंटी चिपी दूसरी ये करदे आ तुम आस जल्दी आम से पहुँचला बेलू ताको मैंने 4-5 जन गोटे कौन लगी मैंने एमती स्मेल होता केवे आम भाव नु एमती कौन स्मेल हो बोली तो चारि भाई जो कल कलु सी आसिले आसिक 4-5 जन टेकिलु नहीं गलु आउ जन आम घर पाखे थे डाकिलु सी कौन कला झड़ाझड़ी कले तथा छाड़लानी सी नहीं गलु गोटे सुंदरपदा मस्जिद था से छड़ा छड़ी गले सी गले ये लगी मैंने सब लगे आउ गोटे थर मसे 1.5 मास हम पुणी लगे आम टूर्णामेंट होता मैच होता गोटे पिला 2 थर लगे 2 थर लगे सी कहला मुझे नहीं जी लगी आउ गोटे थर आम कौन करूँ मैच होता मैच होता सी जाइए गोटे पिला बांति करूला सी जाइए कमलापत्र कमलापत्र गोटे डाकिला तू कमला मागुची सी कमलापत्र से लगिकी आई 4-5 जन आम 7-8 जन 15-20 जन गाँ पिला थिलु टोटाल समस्त मैंने शुआई देला राति सारा भाई आम शुने मैंने एत कष्ट कला कौन टोटाल पूरा छाटी पिटी गला मत कहले मु फुल मुझे सी मुझे बही तुम कमी मत डाकिकी आइल सी कमी मत अनौला मुझे देह को आसली मुझे आसीजी मैंने मुझे नहीं जी ताल सांगटा आम छाड़ी जीव कि केवे यहाँ हूँ आम ये आउ जन भाई अच्छा गाँव भाई अपन नाटा भाई मो ना काशीनाथ सामुंतराय आम तो यहाँ खेल पड़िया आम आसी सब प्राय ये बसु खरा दिन तो खरा राति जाक बसतु बसला भितर कौन ये आम जो एपट साइड ताल गछ अच्छी एपट साइड मैंने कौन दौड़ी जीव एमती दौड़ी जीव से ओस्त गछ ओस्त गछ दौड़ी एमती आसो ये जाए आसो ताल गछ तो ओस्त गछ एमती हुए बसतु भय लगे एकुटिया किए बही सी तार गाड़ी स्टार्ट मारिक नहीं पलैब आदि जड़े 2 जन आम थी गाले रही देखू किए बोलिका कि कष्ट जगह गला बेलू किसी ना कि ताल गछ तो एपटे नईटा रहा मझे ताल गछ एपटे बसिलु आम कौन साउंड हो बोलिका साउंड शुणला बेलू से फोपड़ा फोपड़ी फिंगा फिंगा ये सब चलता अच्छा ताले गाँव मैक्सिमम के जन समस्ते देखते समस्ते प्राय तो गाँव प्राय जिते जन पचारे समस्ते देखी भूत को तो आम जा से जगह जाकि देखा कौन से अच्छी भूत ना आ कि जाकि कौन कर इन्वेस्टिगेशन करवा ओके जीवा भर टाइम रेडी देखा गूगल टाइम 12:49 गोटे सेकेंड लाइट
कर लें ओके गूगल व्हाट टाइम राइट नाउ? The time is 12:49 AM. 12:49 12:49 तो पाखापाखि गोटे लाणी एटा भूत बाहर परफेक्ट टाइम। एबे आम जा से जगह को भाई आम बाटोटा देखी दियो आम सागर के जन जीव आमे भाई तुम 4 जन आम जन जीव। ओके आ समस्ते गाँव तो प्राय पिला आम पाखे 10-15 जन अच्छा कि समस्ते ब्रिज पर रे आम 4-5 जन जीवु से जगह को आमको से जगह देखे। हाँ 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 भाई आप गाँ नाटा कौन? गाँ ना पंचुपल्ली। गाँ ना है पंचुपल्ली। ओके तो जीवा भाई हम बाटोटा देखा पड़े मीटरटा बाहर कल मीटर जगह पर बाहर कर। तो बर्तमान आम ए रोड रे जाऊँ से जगह को आमर भाई मैंने ये किसी से अपेक्षा करेंगे आमको आम जीवु यही रास्ता ये रास्ता टिके तो माटी कादुओ अच्छी मुझे कादुओ रास्ता जावाई पड़ो। चलो नहीं मिलूनी सुनु तू जोता कहीं बिंदी जाइथिलु रे जोता बिंदी जाइथिलु। आओ चलो मुझे इंडिया रास्ते आसा पड़ू देखो हिंदी रास्ते जा गोड़ खसी मैंने मो गोड़ पुंत भांगी सब एमती रास्ता को कहीं हमारे भी वीडियो खाली एमती रास्ता ही हो। ओम भाई को कंडीशन खराब हो गए स्लीपर तो पंख कादुआ बाट देकी आम जाऊँ देखु। हाँ भूत सहित संघर्ष करने पूर्व आमको कादुओ सहित संघर्ष करने पड़ुची सहित संघर्ष करके भूत भूत बाहर दौड़ी कादुआ शोई पड़िया। हाँ सत दौड़ी तो पारे कादुआ शोई पड़िया केटे पड़ो जहाँ हम हाड़ी पछ भूत मारे मारे कैमेरा बंद कर दी कौन है तो गाइस देखो तो जगह टी तो वर्षा दिन असना हो जाइए आमर ये जगह तो भाई तुम या भर रोसे कर। हाँ भाई एठी रोसे करू एटा मुझे हम जो पड़िया कॉमेडी जो हमर कोन कहलो एंकरिंग ये एंकरिंग मंडपटा ओहो कॉमेडी रूमटा एटा हम यात्रा रे हेडी हुए ते जा कोइ जने वाल वाल लंडा ये कमला सबाई जे ना डाणू डाणू सी एठी गोटे कमला আছে तो आम लोकेशन ऊपर पड़े आसले एटा पर लोकेशन कमला से पत्र माग जाइथिला भाईटा बांती करथला बांती पे कमला से पत्र माग जाइथिला से स्त्री लोकटा के ठिया जाइथिला एटा से कमला गछ ना सामनाटा से पिले बे भाई भयर आसलानी से पिले भी निजे आस्तांदा की देलो एटा कोन कमला गछ एटा कमला गछ ठीक है एठी थाओ ला वर्तमान आमर बहादुर भाई जाइछन्ती कमला गछरु नेंबू पत्र छंडिया डेंगू गुआड़े चलो देखा जाऊ आज ता सहित कौन घटुची छिंडा छिंडा आई किसी टेंशन नहीं नेंबूटा छिंडे आनबे कमला छिंडे आने कमला छिंडे खाई दवा पत्र छिड़े देला तो से ताको लागिला ता देरे तू नेंबू छिंडा ए कमला छिंडा डायरेक्ट खाई दवा छिंडा 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 छो ए 3 2 1 स्टार्ट करी छुनु कौन लागू तुम भाई कौन फील होउची
ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସବୁ ପଳେଇବୁ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଛିଣ୍ଡେଇବୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଦୂର ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କର ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଆମେ ଆଉ 2-3 ଜଣ ପଛକୁ ପଳେଇବା ଆଣିଲୁ ତ ହେଲା ଭାବୁଛି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ଦେ କାଇଁ ଏଡେ ବଡ କମଳା ହେଇଛି ଭାବୁଛି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ତମେ ଏ ପାଖରେ ଥାଅ ଆଉ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଛ ତମେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳାଅ ଦେଖି ଆମ ଏକୁଟିଆ ଏଠି ରହିଲେ କଣ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ତ ଲାଇଟ୍ ନେଉନ ସେ ଆର ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଲାଇଟ୍ ପକଉନ ଭାଇ ତମେ ଶୁଣିଛ ପ୍ରଥମେ ଭାଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଅଲଗା ପରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏଠି କଣ ମଶାନ ଫସାନ ଥିଲେ କି ମଶାନ ସେଠି ଆଗରେ ଅଛି ଏ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ହେଇଛି ସେଇଠି ରହିଲା ନଈ ଆଉ ଏଇଠି ହଉଛି ସେ ଗଛ ବୃଛ ସବୁ କଣ କହୁଛ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ କଣ କହୁଛ ତମେ ତ ଖାଲି ଆଡେ କୋଉ ଠାକୁର ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦେଖୁନ ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତି ହେଲା ସିଏ କଣ ହେଲା ନା ସିଏ ତା ସହିତ ଲାଗିଲା କହିଲା ମୁଁ ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ ମତେ ଆଖି ଦିଅ ଇଏ ସିଏ ତୁ ଯାଚିଥିଲୁ ନଡିଆ କଣ ବି ଦେଇନଥିଲୁ ଏମିତି କହିଲା ସେ ପିଲାକୁ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ଘର ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡପଟା ଅଛି ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ଘର ହେଇଥିଲା ପୋଡି ଯାଇଥିଲା ମାନେ ଯୋଉ ଜାଣିଛ ତ ମ୍ୟାଚ ବେଳେ କେମିତି ହୁଏ ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଠି ସେ ଟେଣ୍ଟରେ ଶୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲାଟା ବାନ୍ତି କଲା ବୋଲି ସେ ଏଇ କମଳା ଗଛକୁ ଯାଇଥିଲା କଣ ବି ନା କମଳା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସକାଳ ହେଇଗଲା 7ଟା 8ଟା ସକାଳ 8ଟାରେ ହେଇଗଲା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କମଳା ଗଛରୁ ତ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯିଏ ବି ସେ କଣ ଗଛ ସହିତ ତାର କଣ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ସେମିତି କିଛି କହୁଛି ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲାଣି ଏଇଠୁ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଠୁ ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ତାଳ ବଣିଆ ଅଛି କହିଲା ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି ବୋଲି ଏଠି ରହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଆସୁନୁ ତ ସିଆଡେ ଯିବା ଏକାଥରେ କମଳା ଛିଡି ନେଇଯା 2-4ଟା ନେଇଯା ପାଟିରେ ଖାଇ ଖାଇଯା ଏଇଠୁ ଯିବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବେ ତାଳ ଗଛ ଆଡିକି ମଶାନଟା ଥିଲା ନା ଆଗରେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉ ମଶାନଟା ଆଗ ମଶାନ ଥିଲା ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏପଟକୁ ନୂଆ ମଶାନଟା ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି କାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ସେପଟେ ଖେଳ ଫିଲ୍ଡଟା ରହିଲା ନା ସେପଟକୁ ଯୋଉ କାମ ଆଇଲା ମଶାଣି କାମ ସେପଟେ ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଡିସିଜନ ଯାହା ଥିବ ସବୁ ତ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ପଡିଛି ନା କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମଶାଣି ସେ ପିଲା ବି ଗୋଟେ କୁଡିଆ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଫ୍ରି ଫାୟାର ପିଲା ଖେଳ ସବୁ ଖେଳନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ କ୍ଲବ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପିଲା ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ସେଠି କୁଡିଆ ବନେଇ ଖେଳନ୍ତି 15-20 ଜଣ ଖେଳନ୍ତି 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଯିଏ ବସିଥିବେ ଭାଇ ଭାଇ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ବସିଥିବେ ସେ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ ପୁରା ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଦୌଡ଼ିକି ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କଣ ହେଇଛି ନା ପିଲା ଏପଟେ ଗଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଆଣୁଛି ଭାଇ 9ଟା 9:30 ରାତିରେ କିଏ ବାଉଁଶ ଆଣିବ କହିଲ ପୁଣି ବଣ ଭିତରେ ବାଉଁଶ ଆଣିବା ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା କାଠି ବାଡିଆ ଅଲଗା ବାଉଁଶ ଆଣୁଛି ପୁରା କଟରରେ ବାଉଁଶ ଆଣୁଛି ଆମେ ଏଯାଏଁ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସବୁ ପିଲା ଆସି ଠିଆ ହେଲୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ହେଲାନି ପ୍ରାୟ ପିଲା ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ହଉଛି କି ଏଠି ଯୋଉ ଲାଗିଥିଲା ଯାହାକୁ ଲାଗୁଛି ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛ ଗୁଣିଆ ଛଡଉଛି ସେ କହୁନି କି କିଏ ଲାଗିଛି ସେ ତା ହାତରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କିଏ ସେ କୋଉଠିକା ଏମିତି ସେତେବେଳେ ଛାଡି ଯାଉଛି ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ସେତେବେଳେ ଛାଡି ଯାଉଛି ଟୋଟାଲି ଭାଇ ମାନୁନି ମାନେ 40 ଜଣ ନା ଭାଇ ସେ କହିଲା কিছুটা সাউন্ড শুগাগলা জরি গুড়া খসখস হলা বেড়ে কিছু গুড়া অলগা কিছু সাউন্ড শুগাগলা শুনবে ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଭାଇ ସବୁଠୁ ପତଳା ଗାନ ହେଲା ମୋର ଏଠି ମାଛ ଡେଇଁଥ ମାଛ ନୁହଁ ମାଛ କଣ ଏମିତି ଡେଇଁବ ସେ ଟେକା ପକଉଛି କି ଟେକା ପକେଇଲା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ବା ପକେଇଲା ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ବା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଡି ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଦେଲେ ଦେଲେ ଟିକେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ନବୁ ନା ନା ତ ଗାଇଜ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଭୂତିଆ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଯୋଉଠିକି ସେ ଆତ୍ମା କୁହେ କି ଏଇଠି ରୁହେ ବୋଲି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା ଭିତରେ ଏ ନଦୀରେ ଗୋଟେ କଣ ଦୁମକିନା ପଡିଲା ଏଇଟା ନଦୀଟା ଏଇ ଯୋଉ ଦୁମକିନା ପଡିଲା ଯେମିତି ପଥର ପଡିଲା ଭଳିଆ हाँ तो बर्तमान मुझे नहीं जाऊँगी EMF मीटर कहीं भाई मैंने मेसीन को बहुत विश्वास करती आज टे विश्वास डाउट क्लीयर करदे तो भाई मान को कहवा कथा यही गचरे से आत्मा रोचे बोली लगिकी समस्त से भाई को देह लगिक कही तो मुझे ट्राए कर गच पाक आसला जलि तो जोर जोर
बुझुन तो तुम गछ पाखक आणुची मीटर रेड भी जलिला एबे देखो जलुची जलुची ते लाइट उठा बुझुन तो ये गछ देर लगे बंद हो भाई बुझुन तो एपड़ू आनीदे ग्रीन हो जाऊँ देखो एपड़ू आनीदेली सडनली ग्रीन हो गला हाँ पूरा कन्स्टांट ग्रीन हो रहा एपट को बुलेदेले गच लगे एपट देखो एपट पूरा जोर जोर जलुची बुझुन तो बुझुन तो ये गछ पाखक आने ही जलुची रेड पूरा जलुची बुझुन तो पूरा हेवी रेड जलुची ये बन जंगल भितर कोटी इलेक्ट्रिक तार फार किसी जाए कोटी देखिए एपटू टे जा लाइट पका तलू सापा थे ना एपट कौन अच्छे एपट गोटे जोता पड़ी कार लाइट पका गछ चारिपट आम बुलुचु ये गछ पाखु जो मीटर आणुची जलुची माने पूरा रेड लाइट फुल रेड लाइट जलुची देखो बंद हो माने कहया गले गछ पाखु नेले ही लाइट रो किछि हरकत आसुची नहले किछि माने रिएक्शन पडुनी लाइट फाइट कि जळुनी ये गछटा भी भयंकर देखा जाउची तमन भाई मन जा कहते सत मे भी कहीं देखुन मु ए गछ रे लगुची एटे भी को गछ अभी कमला गछ एपट आ गोटे गछ अछि ए गछ रे मु नै कि गेंजी देले भी एटे किछि जळुनी ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆସେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପୋଖରୀ ଯୋଉ ନଈ ଯୋଉଟା से भाई तो कहले मु कैमरा ऑन कर नथि ଟିକେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଜାଣିతే ଯଦି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା चल चलो एपट जे ना एपट पळे से ଏପଟେ ଜାଣି ସେପଟେ ଭାଇ ସାରା ସବୁ ଏପଟେ ଆସେ हां से एपट धरलाटी तो भाई को कहवा कथा मत ये सत लगुच कि मुझे जो भी नौ मीटर जलुनी कि कमला गचर गेंजिले जलुची ये गोटे आश्चर्य कथा देखिए चलू हाँ तो एबे हमें जाऊँ तो एबे हमें जाऊँ तो एबे हमें जाऊँ भाई आम देखिए मशाणी ये गोटे थी पाखे से मशाणी पाखक जाऊँ भाई प्रथम आम रोषे करूँ ये गछ पाखे चुली गछ प्लेट करूँ ये गछ ये गछ ये गछ ये गछ ये गछ रोषे करूँ से पिला कहला मुझे पानी नहीं आऊँ गोटे पिला खोजा गला से गोटे बसला तले ये टुठ अच्छे आमर से गोटे बसी आमको आसी डाकिला आम कहलु ना मिछ कथा हो भाई से देह गोटे मैंने कौन लगी माने भाई विश्व देह सती जाऊँगी आम सी कहला जे भाई देखो मशाणी अच्छे समाधि पाखे तुम रोषे करो ये रोषे करू आम जान कौन चलो चलो किसी ना ना कही सही खटे खरा दिन ये जो गछ नुह पिले लाट्रिन जाइए सब टेका पकेब बाली पकेब ये तो पूरा घंट जंगल भाई ता भितर पलैब एपटू अन्य तुम किसी देखा जी तुम कि समस्त देखिपर रोषे आम ये आसन चुली बुल भाई पुड़िया भी जगह अच्छी तो ये भाई मान को रोषे कर जगह यही जगह से रोषे करुले और जहाँ भी इनसीडेंट होता है जगह होता कादू देखिए आस हाँ मशीन जो कहते भाई कौटी से हाँ पवनटा हम बोल कि रोषे रोषे करूँ ये मशान नहीं कि
ମଶାନ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ଦେଖିଲ ଓହୋ ସମାଧି ଗୁଡା ନା ସମାଧି ଅଛି ଦେଖିଲ ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଗଲା କିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଥିବ କଣ ନା ଏଠୁ ଗୋଟେ ଭାଇଟା ପାଣି ସରିଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଥିଲା ପାଣି ଢାଳି ଦେଇକି ପଳେଇଲା କହିଲା ଭଲ ପାଣି ମୁଁ ଯାଇ ପାଣି ନେଇକି ଆଉଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇଛି ଏଇ ପିଲାଟା ଏଇପଟେ ଗଲା ଚାଲିକି ଏଇ ଗୋଟେ ତୁଠ ଅଛି ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ବସିଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କହିଲା ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବଇଛି ତୁ ଡାକୁଛି ତମେ ଆସ ମିଶି ଦେଇଯାଉଛି ଦେଖ ରାତି ଅଧରେ ସାଢେ ଗୋଟେ 2ଟା ରାତି ହବ ଆମେ ଭାଇ ଟୋକାଟା ଭଳିଆ କଥା ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ବସା ଉଠା କରୁ କିଛି କେବେ ବି କିଛି ମାନେ କିଛି ହେଇନି ଏଠୁ ଡାକିଲେ ଆସିକି ଆମେ ଏଠୁ ଗଲୁନି ତାକୁ ନେଇକି ଶୁଏଇଦେଲୁ ଏଠି ଆମେ ଏଠୁ ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇକି ଆଇଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଲା ନା ସିଏ ଟୋଟାଲି ଉଠୁନି ଆଉ ତା ଦେହଟା କଣ ଲାଗିଥିଲା ଏମିତି ସ୍ମେଲ ହେଲା ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେମିତି ସ୍ମେଲ ଦେଖିନି କେବେ କମଳା ଗଛରୁ ଲାଗିଛି କମଳା ଶୁଣି ଦେଲନି ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଟର ଜଳୁଛି ନା ଜଳୁଛି ତ ଜଳିବନି ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଜଳୁଛି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲେ ସମାଧି ବଗିଚା ଚାଲ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଠି ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ କିଏ ଜଣେ ବସିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ଯାଉଛି ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଓମ୍ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଆଉ ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ରହିବେ ସେଠିକି ମୁଁ ଯିବି ଯାଇକି ଆସିବି ଦେଖିବା କଣ ଅଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବାବା ଓମିଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେକ୍ ରାଇଡର ଚାଲ ବା କାଦୁଅକୁ ଦେଖିକି ଯାଉ ତ ନହେଲେ ପାଦ ଖସିବ ଗଛଟାଇ ଖାଇବ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ ତୋର ଠିକ ହେଇନି କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ଚକରେ କାଦୁଅରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି ରହ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ରହ କାଦୁଅ ପୁରା ଦେଖିପାରୁ ତ ଗୋଡ଼ ବସି ଯାଉଛି ମୋର ସିଧା ସିଧା ଚାଲିଛି ଏଇ ଦିଟା ହେଲା ଆମ ଛାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ଠିଆ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଭାଇମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପାଖାପାଖି 50-100 ମିଟର 100 ମିଟର ହବନି 100 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛୁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ହିଁ 2 ଜଣ ସେଠି କହିଥିଲେ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଏଇ ନଦୀ କୂଳରେ ସେ କାହାକୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି କନଫର୍ମ ହବ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ସିଏ କହିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବଇଛି ବୋଲି କଣ ସତରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବଇଛି ବଡ ଇଏ ସେଇ ନଦୀ ପଠା ହେଲା ନଦୀ ପଠା ଏଇଟା ତୁଠଟା ଏଇ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଫାଣି ନିଅନ୍ତି ସେ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲେ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ ଫିଙ୍କିଲା ବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଧରୁନ କ୍ୟାମେରାଟା ମାତ୍ର ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଓମ୍ ଭାଇର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ମାଙ୍କଡ ଫିଙ୍କିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ଏଇଟା ତାଳ ଗଛର ଭିତରୁ ରୁହନ୍ତି ବା ପାଣି ସାଉଣ୍ଡ ଝରଣା ପାଣି ବୋହିଲା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ତାଳ ଗଛ ନା ସେଇଟା ତାଳ ଗଛ ନା ତାଳ ଗଛର ଭୟଙ୍କର ଟିକେ ୱାଇଡ୍ କଲ ଆଉ ଟିକେ ଏତେ ନାହିଁ ଟିକେ କମ୍ ଆଉ ଟିକେ ହଁ ସେଠି ଏଇଟା ତାଳ ଗଛ ଏଇ ତାଳ ଗଛରେ ହିଁ ଭୂତ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଇଠି ବସିଥିବା ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ ବସିଥିବା ସେ ଭାଇ ଦେଖିଥିଲା ଆମେ ତ ଯାଇ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ ହଁ ସେପଟଟା ଯୋଉଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ହେଇନି କଣ ତମେ ଏମିତି କହୁଛ ଆମର ଗୋଟେ ମଜାକ କରି ଆଦତଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଆଦତ ମାନେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଆସି ମଜା କରିବା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ଗାଁର ଯେତେକ ଆମରି ଏଜର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଫାଟିକି ଅଛି ଲିଟରାଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ତାଙ୍କର ଶୈଶବରେ ଫାଟିଛି ବୋଲି ହଁ ମାନେ ଜଣେ 2 ଜଣ କହିବେ ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହବନି ସିନା ଗାଁ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ 15ରୁ 20 ପିଲା ଆସି ସେଇ ସେମ୍ କଥା କହିଲେ ତ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବି ମିଛ ବି ଭାବିପାରୁନୁ ନା କାହିଁ ହେଇଥିବ ସେମାନେ କିଛି ଫିଲ୍ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏସବୁ ହେଲା କଣ କହିଲୁ ବେଳର କଥା କୋଉ ବେଳରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆମ ବେଳରେ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଭାଇ ଏବେ କୁହ ଏବେ ଗୋଟେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଆରେ ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଶଳା ଗୁଡା ଗାଣ୍ଡି ମୁସ୍ତାନି କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଟେକା ପକଉଛ
ସେ ତ ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଇଟା ବିଟା ଏଇ ଯୋଉ ଘାସ ଜାଗାରେ ଇଟା ବି କୋଉଠି ମିଳିବନି। ହଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯୋଉଠି ପାଣି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଟିକେ ସେଠି ଯାଉନି ଦେଖି ଯାଅ। ପାଣି କି ମୋର ପ୍ରାଣ ଭୟ ଡର। ଟେକା ଭାଇ କିଏ ପକେଇଲ ନା ମାନେ ଧୁମକିରା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପାଣି ପଇଲା ଜୋରେ। ପାଣି ହଁ ପାଣିରେ ପାଣି ଟେକା ପଇଲା। ନା ମ ଆମେ ଏଠି କଥା ହଉଛୁ ଧୁମକିନା ପାଣି ପଇଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଧୁମକିନା ଏପଟେ ପଇଲା ସେପଟେ ପଇଲା ସଡନଲି ଏପଟେ ସେପଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ପଇଲା। ଆମେ ତିନିଟା କଣ 3 ଜଣ ପକେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଭାଇ ଆଙ୍କ ଫୋନ ଦେଖିବେ ଆମେ ବ୍ଲକ ଭାଇ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତିନିଟା ପଇଲା 2ଟା ପାଣିରେ ପଇଲା 1ଟା ଆମ ପଛରେ ପଇଲା। ପଛ ଖୋଜିଲେ ମାନେ ଜଣା ପଡିଯିବ କୋଉଠି ଅଛି ଟେକା ଖୋଜିବନି ପାଣି ଭିତରେ। ତମକୁ ମାନେ କଣ ଲାଗିଲା ମିଟର କଣ ଦେଖିଲା? ମିଟର ଆମେ କାଢିନି କାଲ ଟିକେ ଧରିଲ ଟିକେ ମିଟର ଟା କାଢିଥାନ୍ତ ନା ତମେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲ ଆଉ। डायरेक्ट एंड करके रो देखिए भाई एडी गेलो भाई एना पानी जाईती एदिन एटा बाटटा अछि एदिन एटा बाटटा अछि बडी लाग नहीं धर ए जो गडिया नो धरि करिन ठीक है एना पानी ना एठी जणा बुडी जीव एठी तो पूरा पानी जणा बुडी जीव एठी अंटाई हबो एठी तो बुडी जीव ए जगह रे पूरा पट्टी पूरा दिन ना एठी मसान टा भाई ସେଠି ପୁରା ବସେଇ ଜଣେ ବାହାରି ପୁରା ମଶାଣି ଉପରେ ଦେଖି ସେ ମଶାଣି ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲ। ଏଟା ଗୋଟେ ମଶାଣି ଏଟା ଗୋଟେ ମଶାଣି ନା ଏଠି ଚାରିଆଡେ ମଶାଣି। ଏଟା ଅଲଗା ଗାଁର ଭାଇ ଖାଲି ମଶାଣି ଆମ ପଟେ ଏଟା ଖାଲି ଏଟା ଅଲଗା ଗାଁର ମଶାଣି। ବତା ଭାଇ ଏଇଠି ଆମର ସେ ବିଦ୍ୟୁତ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଯୋଉ ମଶାଣି ତ ହଉ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ପ୍ୟାନିକ ହବନି। ମେ ବି ମାଛ ବି ବଡ ମାଛ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ନଦୀ। ଆମେ ତ ମୁଁ ଯେବେ ଯାହା ଭିତରେ ଲାଗିକି ଯାହା କରିବି ଯୋଉଠୁ ତମକୁ ଡାକିବୁ କେବେ ଆସିପାରିବ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆସିବୁ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ମତେ ପଠାଣ ଭିଡିଓ କରିଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡିଓରେ ପକେଇବି। ଲାଗିଲା ବେଳେ ଭିଡିଓ ଅଛି ଦେଖିବା ମୁଁ ଯେବେ ବି ଲାଗିବ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଭିଡିଓଟା କଲେ ଭିଡିଓରେ ୟୁଜ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହବ ନା ସତ କଥା ବୋଲି ବୁଝଛ ତ। ହଉ ଯଦି ବି ଇଟା ପଇଲେ ଛାଡ କହିଲା ତୁ ଦେଖିଲ ଅଛୁ ଟେକା ଫେକା ପକେଇ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ଫଟଉଛୁ ସିଧା କଥା ଭୂତ ହେଇକି ଅଛୁ ଦେଖେଇଦବୁ ଏଠି ଛିଡା ହେଇଛି ଆମେ ପଳେଇବୁ ଭଲ ପିଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ଇଏ ଟେକା ଫେକା ପଥର ମାରୁଛୁ ଡରଉଛି ମୋ ହାତ ରଡ ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା କଣ ଟର୍ଚ ଝିପିଟି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ନା ସେ ମୁଁ ଡରଉଛି ନା କଣ ଯେ ଡରଉଛି ନା ଛୋଡୁଛୁ ଆରେ ସିଧା କଥାଟା ଭାଇ ତୁ ଅଛୁ ଯଦି କହିବୁ କି ମୁଁ ଏଠି ଛିଡା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି ଭଲ ପିଲା ଭଳିଆ ପଳେଇବୁ। ଆଉ ଇଟା ପଥର ମାରିବୁ ଏନା କା ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହବ ଏଟା କଣ ଠିକ କଥା? ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖାପାଖି ଅଛି କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ଶଳା ମୂର୍ଖ ଭୂତ। ତ ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଟେକା ତ ମାରୁଛି ପାଣି କି ମାରୁଛି ମାଛ ଫାଛ ଶୋଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ ହଉ ଛାଡ ଭାଇ ମାନେ କଣ କହିଲ ପାଣିରେ ଯେହେତୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା ନଦୀଟା ହେଇପାରେ ବଡ ମାଛ ଏଇ କଥା ନେଗେଟିଭରେ ନବନି କି ଭୂତ ଅଛି କଣ ଅଛି ମାଛ ବି ହେଇପାରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଫିଲ୍ କରୁନୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଭୂତ ବୋଲି ବୁଝିଲ ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୂତ ଆଉ କାହା ଦେହରେ ଲାଗେ ଏଇ ଗାଁର କୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ। ତ ଏବେ ଏଇ ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।